तृतीय स्कंद चतुर्विंश अध्याय। ऋषिरुवाच मते पत्नीर वचने कर्दम ऋषि सावधाने गोविंद पादे मन देई कहती पत्नी मुख चाई मुक्त वचन स्मरी ध्याने कहती अमृत वचने एही निकटे तो उदरे गोविंद नर कलेवरे जन्म होइबे तोर भावे तो प्रीति तपई प्रस्तावे दुईता ध्यान ध्यान करी विष्णु चरण शिरे धरी ए मायामय दुख त्यज चित्ते ईश्वर पादे बज जे शुक्ल वर्ण तोर भावे तोर तप फल लाभे संशय ग्रंथि तोर चित्ते जे द्वंद्व तप दर्पर्ते যাহার জ্ঞান উপদেশে মনকু আশ্বাসী রসে মৈত্র বচম সে দেবহূতির সন্দেশ কর্দম ভক্তির বিশ্বাস এবে নিভাব হৃদয় ধরি জন্ম হইলে নর হরি সংসার নিস্তারণ সাধে অনল জেনে দারু মধ্যে আকাশে শুভে নানা বাদ্য শুভ মঙ্গল শুভ নাদম গন্ধর্বে গায় নরে রত নৃত্যন্তি অপসরাযুত দেবে করন্তি পুষ্পবৃষ্টি মহামঙ্গল সর্ববৃষ্টি प्रसन्न दश दिग दिशे जलधि ओलोल प्रकाशे सकल प्राणीकर मन स्वभाव हुए से प्रसन्न कर्दम आसन मंडल स्रविला सरस्वती जल मरीचि आदि सप्त ऋषि ब्रह्मर तुले सर्वे आसी परम तेज ब्रह्मवासी सात्विक अंग नव ऋषि से सत्य ज्ञान सांख्य अर्थे विराज रूप हे जगते विशुद्ध चित्ते नर हरि कर्दम भक्ति हृदय धरी प्रवेश कर्दम मंदिरे अशेष जन उपकारे कर्दम मुख चाहि मणि आनंद मने कुश पाणी ब्रह्मवाच ए तुझे मोहर आज्ञा शिरे घेनिण संसार सागरे तपसादिलु घर दुखे तू न पड़िबु मृत्यु मुखे ए पुत्रर धर्मटीए मंत जे वाक्य लोक पिता मात आदर सर्वदा करिब तेबे से विष्णु तोष शिव ताहां इह परलोके सकल काल बंचे सुखे ए नव कुमारी तोहर परम सुगुण सुंदर सृष्टि हेतुर कारण तू एवे मोर बोल शुण मरीचि आदि मुनि जेते ताकू बर सुध चिते यथा उचिते कर सेवा निगम मार्गे कर विभा तो जस रहु सर्व काले अशेष अवनि मंडले एवे तोर घरे हरि आसी होइले देवधारी जीवंक निस्तारण अर्थे कपिल रूपे जगते ज्ञान विज्ञान जेवा कर्म देख ए जति रूपे धर्म धीरे अरुण जटाभार स्वरूपे जगत ईश्वर तुम्भ चरण पद्म चिन्ह सुंदर जगत मोहन परम ज्ञान तत्ते कही इच्छाए भ्रमी भये मयी ए सिद्ध गण ईश्वर सुज्ञ जोगी गोचर जे जन कीर्ति दर्शने होइब कपिल ए नामे मैत्र वचन ए कर्दम देवहूति बेनी आसी कहिले पद्मजोनि नारद आदि पुत्र मेले अनेक मुनिक गले सेहु सन्दीप्यमय ज्ञान तक्षणे गले निज स्थान ब्रह्मांतरे से कर्दम हरस चिते शुभ कर्म ए ब्रह्मार आज्ञा घेनी शिरे ऋषि को आनी निज पुरे मंगल द्रव्य सूतर एक बरज बरिला एक एक मरीचि मुनि कर धरी कर्दम कन्या बर बरी आनंद मने करी विवाह कि हवा पटांतर देवा हृदय देखती आकाशे हर गौरी प्राय दिशे द्वितीय कन्या अनुसया अत्रि मुनि को देला दाम श्रद्धालु अंगिरस मुनि बरिला करे अर्घ्य घेनी पोलस्ते हवि देला दान फूल गति हव्यमान एक क्रतुଙ୍କୁ देला क्रिया जीति भृगुଙ୍କୁ समर्पिला ख्याति वशिष्ठ देला अरुंधति अथर्वे समर्पिला शांति जय विजय देला बरी प्रस्तुति दक्षे विवाह करी मते नव विप्र बरे कन्याए विवाह निज घरे धने सन्तोष तांक मन गले से जहा भुवन मुनिकी करी अनुजान संभ्रम कर्दम रमन तार जे पुत्र उपजिला विवाहे विलम्ब बंचिला बेगे मिलिले पुत्र पासे स्वभावे जनक विश्वासे तुर जन्म पत्नी गर्भे सुमरी सुख वाक्य हेबे एकांते पुत्र पासे जाई बोले कपले कर देई कर्दम वाचम ए देख मोहर दुष्टपण न सेवी तुम्बर चरण ए गर्भ चिंती हरि पथे पड़िला कर्म फल यंत्रे जे प्राणी गृह बंध तेजे बने तोहर पाद भजे अनेक काल जोग साधे तप साधंती अनुवादे तोर भक्ति लज्जार्थे जे भाव तोहर जगते निज वचन सत्य करी मोहर गृहे अवतरी भक्त अर्थे नाना जोनि उपजु नाना देह घेनी पंडित जने तो विश्वासे सेवंती तोर भक्त पासे संसार त्यजी जे भजंती अंते तो शरीरे पसंती
ପୁଣିଅନ୍ତେ ନର ହରି ପ୍ରକାଶୁ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ଧରି ଏ ରୂପେ ମୋର ନମସ୍କାର ବନାଥ ଦଶ ମନ ଧର ତୁ ନାଥ ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତୋ ପ୍ରକାଶ ମହତ ଆତ୍ମା ରୂପ ତୋର ଭୂତଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଧିକାର ତ୍ରିଗୁଣ ରୂପ ମାୟା ରୂପେ ତୁମେ ଯେ ସର୍ବ ରୂପେ ବ୍ୟାପୀ ତୋର ଆତ୍ମା ଗୁଣ ଅର୍ଥେ କପିଳ ରୂପେ ଜଗତେ ମତେ ସ୍ଥାପିଲୁ ପିତା ଅର୍ଥେ ତୋ ପାଦ ଜ୍ଞାନ ଏ ଜଗତେ ଯେମତେ ବଞ୍ଚଇବ ନସ୍ତେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମତେ ଭଗବାନ ବାଚ ଏ ତୋହର ତପ ତେଜ ବଳେ ମୋ ଅବତାର ଏ ଶୟଳେ ନିଜ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି ତୋ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ଅବତରୀ କେ ଭଜି ପାରେ ମୋର ଭାବ ମୋ ରୂପ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ମୁଁ ଏବେ ସଂସାର ଅର୍ଥେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିଏ ଜଗତେ ଏ ସିଦ୍ଧ ଦେ ଥିବି ମୁହିଁ ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଯେ ପୂର୍ବେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କାଳର ବଳେ ସେ ଛାଡ଼ିଲା ଏ ସତ୍ୟ ବିକଶିବା ଅର୍ଥେ ମୋ ଅବତାର ଏ ଜଗତେ ତୁ ଏବେ ସତ୍ୟ କ୍ରିୟା ଯେତେ ସବୁ ସୁକର୍ମ ଦିଅ ମତେ ମୋର ଚରଣେ ଭାବ ବଢ଼ି ଚଳ ତୁ ଗୃହ ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ି ତୁରୁ ଦେ ମୋ ପାଦ ସେ ବିଭୁ ସୁଦୁର୍ଜନ ମରଣୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଅନ୍ତେ ପଶିବୁ ମୋ ଚରଣେ ଯାବେଗେ ତପ ସାଧବନେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ସର୍ବଠାରେ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଦେଖି ମୃତ୍ୟୁ ସକାଶୁ ଆତ୍ମା ରଖି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସାଧ୍ୟ କର ଏ ମାୟା ସିନ୍ଧୁ ତୁ ନିସ୍ତର ମୈତ୍ର ଉବାଚ ହେମନ୍ତେ ହରି ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଅଭୟ ପଦେ ମନ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ମୌନ ବ୍ରତେ ଦିନ ଗଲା ନିସଙ୍ଗ ଗୃହ ନିରପେକ୍ଷ ନଳ ଛାଡ଼ି ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଇ ଘୋର ବନଗିରି ଦେଖଇ ସର୍ବଭୂତେ ହରି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ସେ ରସେ ଏ କିଣିଲା କାଳ ଦଣ୍ଡ ପାଶେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ଗଣେ ଭେଦି ଯେସନେ ନିଶ୍ଚଳ ଜଳଧି ସର୍ବସମ୍ପଦ ଆତ୍ମା ଭାବ ଯେହୁ ଭୋଲା ହୁ ବାସୁଦେବମ୍ ସେ ଭାବେ ରହି ଥିର ପଣେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ସାଧିବନେ ଅନ୍ତେ ଲଭିଲା ହରିଭାବ ଯେ ହରି ଯୋଗୀଙ୍କି ଦୁର୍ଲଭ ଏମତେ ବିଦୁରର ଆଗେ ମୈତ୍ରେୟ କହି ପ୍ରିୟ ଭାବେ ଏ ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ପରିମାଣୀ ପ୍ରିୟ ସ୍କନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତେ वयासिक्यां तृतीय स्कंदे कपिल विदुर मैत्रेय संवादे नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।